karimu kunarela doni be karimuna ya turdoma doni be karimuna karimu kunarela doni be karimuna turdoma auma karimu karamo karimu kunare auma karimu karamo karimu kunare doni karimuna karamo karimu kunare la ali ni di dolo de lo ni di dagane lo dolo karamo karimu kayere ali barako hamine bela napolo ko hamine bela dolo karamo karimu kayere ali purko hamine bela demo hamine bela karamo karimu kunare kayere ali ni dunya doni bela nikewale yubila atanyera bide domli ninaila no bari dunya wari ebana dunya toko ebana akewale nyumati bana no nindara karimu kunarela bama ko kauda karimuna batu kuna bi karimu auma karimu karamo karimu kunare auma karimu karamo karimu ngonani nyone kolo idamoro batama banini baba beyala katoni matebele nina karamo karimu ngonani nyone kolo idamoro batama doni be karimuna karimu kunare la doni be karimuna doni be karimuna karimu kunare la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. Origino sur les îles Amano ami folo kashita nege ngabonga kene kono. Ami troka nga kene daile ni ikador po andaba moto into ko barikai. Masami jeda kala harada Muhammadu ya Rasulullah kanu kama kishi anina mabai. Ali purko hamine bela demo hamine bela karamo karimu kunare tegere ame troka steli chidonga chidenga Polo mogo kuntigi anan labana mogo kuntigi Abdullah dinge ani bamina ta dinge Neka meni jena tige sababu nyuma kui Tori tanga ba wulum vlad dara de kanu kama Dugma kolo wulum vlad fenzina de kanu kama Jena hara dara de kanu kama Karamo karimu kumare Tori kilo ne kameni cheba mi koyi ba don Ne kameni bamina ta dinkui ani Abdoulaye dinge komi Nugo ngone kameni Fatima ta bintu ya Rasulullah fa koyi Muhammadu ya Rasulullah ko do kishini ne mabai
ala kan na fana tɔgɔ barika jɛ alahara Joni denye karimu ye Kaka konare ni Joni denye karimu ye Nintu jakde de Parate uda karimu yo Niwa uda karimu yo Amerika uda karimu yo Karimu yo Inamoro batama Parate uda karimu yo Jolo kana mogo kapare Kineke kumani karimu ye Turki no turlizina amando ni wakati sera be mawa kili jigi jona doni bago ka doni baga Juma ni wakati na katase ka doko fo nege kanya tani wulun flama nengene mi daile bilibilo ka bilibilo tokola bilibilo mi na e joro bata malikula ko paso kanu ko limani adoe belebele mi na e joro tai ka doko ko paso kanu nina ne kamini kamale demisan mi mbora la ka kila ka kai karimu kunari sava international malien sori gino ne re kama ko dakantiki nekene mi da ele ale juma nege kanya tanduru ka tabla nege kanya tani wolon madam kure ki api kone mafu ne wakati na sori gino ne wakati na ame radio Chiwara FM fu anyema ba iba jalo ka fu dante fu limina jamngai abika ke radio benga na wakati mina ba soro ka fo radio Chiwara FM na be direct la wakati kile radio fréquence 3 kanuba na nyema mu bela jile mfu ni kenenga sori gino ema dimashi nege kanya tani konoto ka tabla nege kanya mugani kile na ngo karimu kunare abi yado ko boje muka abi ke fréquence 3 la kone ko sama international makaba bolo chokodi doni mbaka koni sori gino ika doko fo bi mabo obal makena aw dinge mudi trawle mo ali bolo bi la me ba bela ci le fu bi sori gino karamugo karimu kunare amateka kene soro Atrobo ke barau chayai ame wakati ni kuti ta karamugo karimu go barau chayai lu kusube nga karamugo karimu yaka kalande ni fitini blakana wala sa kanubo kana nyana fi na kunjume mbena bisa soni mo da kanubo kloka na kanu cheme madam tureki atukune fukusebe ale pona mutaka kena soroka sababu yake darula doye soni mikla ko dalula fana fu nya karamugo karimu kunare ayem blaka nabi kumana pulike kanubo ula nika kanubo ubarikada kanuba munu sona katuba ale karimu ko kasoro ale karimu ye demisani chini ni kale punya ale na ka demisanya Kanu mamunu sona katugo ale karimuna
K'a sɔrɔ ale ye denmisɛnnin cinin de ye. Ale ka denmisɛnya ma tɔ k'u banna la. K'a sɔrɔ ale ye denmisɛnnin cinin de ye. Sori kanuba min sɔnna ka danaya ta k'a dalen k'ale n'a ka denmisɛnninya. N'ale ye wele bila su o bɛ bɔ. N'a ye wele bila tile o bɛ bɔ. Sori Gindo olu de b'u magoɲɛciw bɛɛ lajɛlen dabila ale Karimu Konare nɔfɛ. Ko mun b'a ale bolo ka da kanubaw ma. O sanu t'ale bolo ka di kanubaw ma. Wari t'ale bolo ni ka da kanubaw ma. Sori Gindo ne yɛrɛ balimamuso mankan ye. Zigiri Lagare. Ne ka maka Tarawele Turamakan Sido. Zigiri Lagare i kelen dalen tɛ Karimu na koyi. Karimu ye danaya fɛn de ye anw bolo. Wa Karimu ye danaya mɔgɔ de ye anw bolo. Denmisɛnnin cinin. Ne delila k'o fɔ n ka kumaw kɔnɔ. N ko ni Ala y'a ka tiɲɛ dɔn a ka cɛkɔrɔbaw da k'u k'a fɔ. N'olu dɛsɛra ka Ala ka tiɲɛ da ka jɔnw ma. Ala bɛ denmisɛnnin fitinin dɔ yamaruya o bɛ Ala ka tiɲɛ ye fɔ. Zigiri Lagare e tugura Karimu na cogo min na. Anw fana tugura la o cogo kelen de la. Zigiri Lagare e ye fɛn min ye Karimu Konare la. Anw fana y'o de ye Karimu Konare la. Ne balimamuso e ɲɛ bɛ fɛn min na Karimu Konare la anw fana de ɲɛ b'o fɛn kelen de la. Sori Gindo i ka dɔn k'a fɔ kalo min na an bɔra la n'o ye septembre kalo ye ale tile 22 n'o bɛnna Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya don ma Karimu Konare ale ye wele bila kanubaw ma ka wele bila dɛmɛbaw ma. Sori ne sigi kun ye bi ni n kana barika da kɛ ka ɲɛsin Karimu dɛmɛbaw n'a kanubaw ma. K'u ni ce u yɛrɛ u ye min kɛ Karimu Konare ye. Ye tiɲɛ dɛ. Karimu Konare hɔrɔntigi juguya nɛmuna kuma de. Kɔrɔbi jamuni kɛ wale ye. Dɔɔni bayɛla na zamana. Ɛgide binu de y'a fami. Sori n'o de f'i ye. N ko Karimu ye folikan de don dan ko n k'a fɔ a kanubaw ye. 22 septembre don kanubaw bɔra ni k'u ka kanu yira Karimu Konare la. Mɔgɔ mɔgɔ ye dɛmɛ kɛ nin ko in na k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ce u yɛrɛ ye. Karimu Konare ko k'a fɔ a kanuma ye n ko mɔgɔ mɔgɔ bɔra u ka so k'u kunda yɔrɔ in kan k'u ni ce u yɛrɛ ye. Danaya de y'a kɛ. Hɔrɔnya de y'a kɛ. Zigiri Lagare anw tɛ miiri bilen ka Karimu Konare to an bolo. K'a daminɛ sɔgɔmada fɛ 22 septembre don k'a daminɛ a sɔgɔma fo ka taa se 20h ma. Terrain bɛ wele Grand Tigibugu la ko le grand terrain. Jakarta terrain. Jakarta terrain a fɔra i ko lahara bɔlɔnba. Sori Gindo Karimu kanubaw bɔra diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen. Karimu Konare a yɛrɛ sera kɛnɛ kan. Ka bɛn ni 16h pile.
O wakati kile Karimu Konare aduna kene kono ka kenye ni nege kanyata ani woro ye nanga maku 16h. Odo ana furumuso gube ɲɔgɔn fɛ bazɛn jɛman guba kana ka tila ka dolo ko o dessin kɛ a ka guloki la bazɛn in na. Dolo min ye tamasiyɛn min ye ni Karimu b'a kɔrɔ dɔn ni Ala ye a sɔn o dɔnni na, o dolo k'o dessinnen don gulokiba jɛman na ka tila ka mun kɛ tuguni vert jaune rouge n'o ye Mali ka jɔnjɔn ye ka tila k'o da a kan na k'a jira k'a fɔ k'ale ye maliyɛn ye, k'a jira k'a fɔ k'ale b'a faso fɛ wa ale bɛ waso n'a faso de ye. O de kosɔn Karimu Konare a ye gulokiba jɛman don k'a jira k'a fɔ k'ale dusukun jɛlen don k'a ɲɛsin Mali ma wa ale bɛ Mali fɛ. K'o de ye gulokiba jɛman ye, o de y'a kɔrɔ ye. Vert jaune rouge min b'a a kan na k'a jira k'a fɔ ko ale ye maliyɛn ye, ko siga foyi t'o la wa ale b'a faso fɛ parce que ale faso ka d'a ye, ale kɔnɔ jɛlen don a faso ye wa ale b'a faso dɛmɛ a seko a n'a damayira la. Karimu Konare tamasiyɛn min b'a la o de ye nin ye. Dolo min b'a a ka guloki la n'o y'a ka bazɛn jɛman ye, o de gindo b'a ale ni Ala cɛ, ale b'o de dɔn, Ala y'o dɔn d'ale de ma. Torigino ike do ko fɔ an ka seko tigilamɔgɔw n'an ka dɔnko tigilamɔgɔw ye Karimu sɛnsɛn ka don kɛnɛ kɔnɔ. O don tilema n'o bɛnna 22 septembre don ma 2021 k'a daminɛ 16h la, artistes bɛ kɛnɛ kan minnu nana mɔgɔw la ɲɛnajɛ seko ni dɔnko la. An bɛ Grantigi bugu kɔnɔ, terrain bɛ wele ko Jakarta terrain, n'a bɛ goudron da yɛrɛ la ta coyi. Torigino sur les îles Amanu. Grantigi bugu dugutigi a ka cidenw bɛ kɛnɛ kan. Karimu Konare ko ka Grantigi bugu dugutigi fu n'a ka fɛnfɛnw bɛɛ lajɛlen. O kɔfɛ kuma dira i ka dɔn k'a fɔ Grantigi bugu dugutigi ale ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ. O kɔfɛ Grantigi bugu maire a fana ka cidenw bɛ kɛnɛ kan. Kuma dira ale ma, ale yɛrɛ nisɔndiya kuma caman fɔ k'a ɲɛsin Karimu ma, surtout don min an kun b'a la n'o ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya don ye. Artistes minnu bɛ kɛnɛ kan a don n'olu tun bɛ ka i ka dɔn k'a fɔ maaw la ɲɛnajɛ, o do ye Akimu Yarabi ye, o do ye Bakari Bangonikadi ani Zikiri Lakare Tarawele minnu bɛ kɛnɛ kan. Fanta Diko a fana tun bɛ kɛnɛ kan. Madame Touré Kiyatu Kone a ka jelimuso fana tun bɛ kɛnɛ kan. Ale yɛrɛ de ye i ka dɔn k'a fɔ Karimu sɛnsɛn ka don kɛnɛ kɔnɔ. A bɛ se dɔnkilida la a kan ka di. Bakari Karimu ye koba kɛ Karimu ye. Lolo karamɔgɔ Karimu Konare. Karimu Konare ko fo k'a ka foli fɔ Grantigi bugu maire ye a n'a tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. O y'a ale bonya ka Ala k'u bonya. O wagati kelen Karimu Konare kanubaw wulila ni k'a kunbɛn ka tɛgɛrɛ fɔ Karimu kun. Mali jɔnjɔn n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Mali ka hymne national ye, o kalan na Karimu ka sɔrɔ k'i bisimila. A don k'o bɛɛ lajɛlen jalatigɛbaga n'o ye maître de cérémonie ye, o tun bɛ ne yɛrɛ karamɔgɔ bolo.
Tori ga do ko fo ko bela jile jela tike baka ku be futil lay ko bulu no le rek ram goy on bela jile karam ko bay Iba Jallow madam Touré ki atu kune ke do ko fo akube Senegal nga ku bela jile naje ko taka chogo na sikin chogo soro oyoro la sa ne be groupe dolo yele ma mamuru bela jile fu ku boray ko kono kulu ka karemu t-shirt do ukana ka karemu do sukun yira oni t-shirt duni ukana karemu photo be t-shirt nga akele ki bolo da do sukuna kale do sukuya kanu ba utaye ale re ya kanu ba utaye wa ale maliani ale be malife atigile no dogona bi sava astrologue sava international groupe dolo yele a prezamba kuma na dama noye Abousi ni jamaw tukura ale no fe ka dana ta ka dalika kale ke groupe dolo yele président baye kuma dirama are ni soja kuma chama fo ka nyishi Karimu kunarima ni ayi olu tukura Karimu ko lu dana yoro sorala ko olu sekena muru kan namara fe olu sekena muru ka golontike fe na olu dara Karimu na juguna dami ana ke wali odo ko olu tukura Karimu ko Karimu kunariko Abousi aye kuma chama fo kuma mi me maola ni soja kusebe ani yakla ka ton nige do mala mami se ton kono fiu kono ko président maka anichi le groupe dolo yele président fo asandi komba fo dante pulimina lena ka muso bora ko kono kulu kata Karimu kanu yira mu utuko alo farukolo yi kulu be Karimu kula journaliste caman be keneka journaliste caman be keneka benga journaliste be keneka ado arato jega fo journaliste be keneka wara journaliste be keneka ko ga ta sera do chama mo journaliste be keneka no la kaltani nawi ka klaka sebe ka cheri je kono o kado ko ko do lo kramo ko do be bamako min to ko Karimu kunari kani chete kili abi temila itisala Tori kino ne o de fo ngu janjo kanga fo Karimu kunari ku abi se ka janjo do neko nyangara kanga fo Karimu kunari ku abi se ka nyangara ndo doni baka we mau toro doni baka golon tigelo Karimu ne na o golon bampio munu ye ikedo ko doni ke bazemba do Karimu yo ba munu ye doni ke mawli nyima san ka do akono wala sa mau ka daila e ka mau ka na polo che Karimu o golon ko dakene kan doni baka munu ye ikedo ko doni ke sunman joy ko mau tari so sunman ko ko bi dala ka wardi ma Karimu ko ay ko ni shiteche Karimu ko doni ye baradi boro ye baraka ika barakele biye abido
de fɔ n ko janjo karamɔgɔ ye Karimu Kunare ye. Cɛboli a dɔnbaga ye Karimu Kunare ye. Ɲangara a dɔnfɔli ye Karimu Kunare ye. Koba kɛ Karimu don. N'o de fɔ n ko Mali ɲɛmaaw kan ka Karimu u kan ka trophée dilan k'a d'a ma a ka faso kɔnɔ ani a bɛ min dɔn faso in na. Dɔnni min b'a la Karimu walahi faso ɲɛmaaw kan k'a récompenser. Karimu ye ko damadɔ fɔ Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kɛra ne tɛna n da don o la bi. Ne sigikun ye ka Karimu kanubaw fo bi. Ka foli di Karimu kanubaw ma. Karimu ye dakantigi de ye walahi. Tuma min na morijuguw bɛ ka maaw ka du ci n'u nɛ ye. Ala ye Karimu nɛ yamaru k'a ka walidu jɔ n'a nɛ ye. Tuma min na morijugu bɛ ka balimaw fara n'u nɛ ye. Ala ye Karimu yamaru k'a ka nɛ kɛ ka balimaw kala. Tuma min na i ka dɔn k'a fɔ morijugu bɛ ka sinjiw fara n'u dala nɛ ye. An'u dala kuma ye. Ala ye kuma do Karimu da kuma min bɛ i ka dɔn k'a fɔ sinjiw kala ɲɔgɔn na. U ka duw jɔ. O kuma kɔrɔ ye mun ye? Kuma min na morijugu bɛ k'a fɔ k'i fa fanicinin de kelen bɛ k'i bara, i banicinin de kelen bɛ k'i ɲɛɲini. Wa n'i ma wuli k'i ka ko ɲɛɲini i y'i ka ko dɔnlen ye bɔgɔ la. Karimu Kunare ko k'i kana baga i fanicinin muso ma dɛ. Ayi, kana baga i fanicinin ma dɛ. Ayi, k'i kana baga mɔgɔ wɛrɛ ma ko kow ye dakan ko ye k'i ka dakan ɲɛɲini n'i y'i ka dakan ɲɛ sɔrɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ. Karimu ma maaw ka du jɔ. Tuma min na morijugu bɛ k'a fɔ balimaw ɲɔgɔn cɛ k'i balima kelen kelen bɛ k'i dabali k'i ka adamadenya don galama na k'i ka adamadenya don bɔgɔ la. Karimu bɛ k'a fɔ o ye ko kana balimakɛ juguya kana kɔniya i ka dakan ɲɛɲini k'i ka dakan dɔn. Karimu ma balimaw kala. Ne ko Karimu ni Juma tɛ kelen ye. Dɔnnibaga bɛ yen dɔnnibaga bɛ yen. Tori ne bɛna Karimu Kunare ka numéro di maaw ma. Ni maa min bɛ fɛ k'i ka daga ɲini k'a dɔn sani ka taa baga mɔgɔ wɛrɛ ma k'a fɔ ko i bɛ tila k'i juguya o de tilen bɛ k'i ɲɛɲini. Ne ko nin bɛɛ lajɛlen to i k'i ka daga ɲɛɲini Karimu Kunare bolo dɛ. Karimu y'a fɔ anw ye ko daga ye filɛ ko kelen ye. Awɔ, n'i ye daga filɛ bi sanni saya cɛ o kelen de don. Karimu y'o fɔ anw ye. Nka dɔnnibaga jugu bɛ saraka 120 fɔ anw ye. Nafa t'a dɔw saraka bɔli la yɛrɛ. Dɔw m'u ka tila k'u min n'u kɔnɔna bɛ tiɲɛni ka kɛ nasi ye. Dɔw jɛlen don o ye nasi mun fɔ k'u fin. Karimu Kunare ka numéro filɛ 73 46 39 06 73 46 39 06 Torikino o bamanankan filɛ 73 46 39 06 ne bɛ segin dolo karamɔgɔ Karimu Kunare ale ka numéro kan dakantigi ladegebali a ye numéro ta n'aw mago bɛ Karimu Kunare la 73 46 39 06 ne Karimu Kunare ni ale ka numéro ye. Sorigino le 22 septembre micro dire Iba Diallo ma. Iba Diallo i ka dɔ ka fɔ karamɔgɔw ka karamɔgɔw
karamɔgɔ min bɛ yen n'a b'a ka kalandenw kalan ni dusukun ɲumanya ye n'a b'a ka kalandenw fɛ numéro dira i ka dɔn k'a fɔ Iba Diallo ma ale ye kuma ta ni ka kuma lasegin Karimu Konare ma u y'a daminɛ dɔgɔkun tile 7 k'o denw ɲɛfɔ o denw kan ka kɛ cogo di u da dɔw la ni k'o ɲɛfɔ nka u sera don dɔ ma don min n'a ka bon kosɛbɛ Mali kɔnɔ n'o ye alamisa don ye Karimu Konare a y'i jɔ ye caki a y'i da don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta cogo la a ye min fɔ ne bɛna sira di e ma Tori Gilo Karimu Konare a ye min fɔ an ka o lamɛn nka ne tɛ bɔ kuma la fiyewu fo n ka président fo n'o de ye Abusi ye a barika ka nafolo bɔ ka di yan ko n k'a dun ka tila ka i kɛra k'a fɔ Asan Diko fo n'o ye musow ka président ye ka tila k'a fana fo ko u ni ce yɛrɛci kɛ ko ɲuman na ma ɲinɛ Saran Kamara kɔ ko ne ko Sarankosi Saran ma Saran Kamara vraiment k'a ni ce kanu na k'Ala k'u bɛɛ lajɛlen sara sori u ye bonya min kɛ anw ye u ye bonya min kɛ ne a bɛ komi u y'a kɛ e ye u ye bonya min kɛ e sori a bɛ komi u y'a kɛ ne Modi u y'a kɛ Kiyatu Kone ye ko ne ko k'u bɛɛ lajɛlen ni ce Saran Kamara k'a fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na n bɛ groupe Dolo yelen membre bɛɛ lajɛlen fo le 22 septembre karamɔgɔ Karimu Konare a ye min fɔ an ka jɛ an k'o lamɛn radio Bɛnkan 97.1 murumuru fiɲɛ suru i bolo en droit Karimu si tɛ san 40 bɔ funankɛnin don Karimu a ye fɛn caman kɛ a ye fɛn caman fɔ alu bɛɛ lajɛlen jɔra sen kan ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin kɛnɛ sigira Karimu ne bɛ fɛ ka i ɲininka anw ka faso Maliba anw bɛɛ jɛra ka min si min n'o ye Mali ye o ka yɛrɛma hɔrɔnya a dira ma san 1960 n'o ye 160 ye e fɛ Karimu i ka fɛn fɔ ne ye Mali ko la janko anw ka Mali yɛrɛ a bandiri n'o ye drapeau ye o ye vert jaune rouge aw Dolo karamɔgɔw o vert jaune rouge a bɛ mun de fɔ anw ka Mali ko la o ye kelen ye bon n'i ye Mali ta k'a lajɛ tilayɔrɔ 3 k'a daminɛ 1960 ka n'a bila 1981 k'a daminɛ 1982 ka n'a bila 2002 k'a ta 2002 ka n'a bila 2003 Karim Dolo dɔɔnin kɔnɔ anw ka faso Mali kunu sini aw ye mun de ye anw ka Mali la e bɛ se ka mun de fɔ anw ye Iba Diallo kuma in diyara n ye kosɛbɛ kumadonso ko ni donna jama na maa minnu bɔr'u ka so ka na i ka lajɛli la i ka kɛnɛ kan i kan k'olu fo kosɛbɛ parce que olu de sɔnna i ka sigi yan an ye nin quartier in fo n'o ye Garantigibugu ye cɛ minnu sera yan muso minnu sera yan denmisɛn minnu sera yan maakɔrɔ minnu sera yan an y'u bɛɛ lajɛlen fo ni fɛn o fɛn kɛnɛbatɔ nana degunba fɛn o fɛn kan banaba fɛn o fɛn na ne Karimu y'a ɲini Ala fɛ Mali tɔgɔ la bi Ala ka degunbatɔ bɛɛ ka degun wuli muso ko bɛ mun na Ala k'olu taw ɲɛnabɔ amin cɛ ko bɛ mun na Ala k'olu taw ɲɛnabɔ ya rabi ama minnu yɛrɛ ko nafolo ko Ala ka nafolo sanuman nɔgɔya u ye amin minnu ta jala ɲini Ala ka jala nɔgɔya u ye ya rabi ama n'a ye foli di maakɔrɔ ni denmisɛnw ma Iba Diallo n'i ye kuma di an bɛ tɛmɛ n'a ye o bi bɛn n'i ye jamana o jamana ta k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'i tun y'a lajɛ waati la diɲɛ jamana tun bɛ fɔ ko jamana 182 mais bi a taara jamana 200 ni dɔɔnin na kosɛbɛ i t'a si ye fitinin fara kumaba kan ko drapeau tɛ mun na jaa kɔrɔ dɔ bɛ drapeau in na mais bɛɛ t'i ta dɔn kosɛbɛ o dɔnba o ye Dolo karamɔgɔ ye hali ne lamɛnbaaw a cɛman na musoman bɛna o kɔrɔ dɔn bi o bi bɛn jaa nafa bɛ couleur la fini min filɛ kana nin ye n'a bɛ f'o ma ko vert jaune rouge ni Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni o fini ye gansan tɛ n'i ye nin couleur kelen o kelen lajɛ Iba Diallo naamu couleur kelen o kelen bi san 20 ni mara
wa chlore kilo ɲɛda Mali b'o ye fana ni ne bɛna n da don la n'aw bɛna bɔ o kalama bi ni ko verti n'a fɔra o ma binkɛnɛ mun filɛ n bolo la n'i y'a lawuli nin ye mara daminɛ Mali ye le 22 septembre 1960 ka na mara ban décembre kalo dɔ la 1981 san 20 ani buruburunin verti ye mun fɔ Mali la a ko Mali ka dun ka fa sabati hɛrɛ ka don Mali la sɔrɔ ka don Mali kɔnɔ maliden bɛ se ka ɲɛtagaw sɔrɔ cogoya mun na président dɔw tɛmɛn'a kɔnɔ koba dɔw tɛmɛn'a kɔnɔ n'i ye Mali lajɛ Moro tile la ka na se Musa ka daminɛ ma yali maa minnu bɛ ka ne lamɛn aw minnu bangena o kɔnɔ Mali tun bɛ cogo di dun ka fa hɛrɛ sɔrɔ bɛn an bɛɛ kelen ye o de ye Mali in jɔ hali bi an b'a la ka baara kɛ n'olu ka minɛn dɔw de ye olu de ye armée in sigi ekɔlisoba fɛn o fɛn bɛ yen ka Mali to o de y'a to Mali sera ka kɛ Mali ye ka sinsin n'an bɔra san 20 fɔlɔ la Iba Jalama da don san 22 wɛrɛ la ni o ye k'a daminɛ 1982 ka na se 2002 ma n'i y'o furancɛ lajɛ san 20 don o maralen tun bɛ hors de fɛ mais ekɔlidenw b'a fɔ ko jaune non jaune tɛ Mali indépendance la a bɛ fɔ nin de ma ko or vert or rouge mais comme bɛɛ bɛ jaune de dɔn ka tɛmɛ or kan o de la an y'a da kɛnɛ kan sinon indépendance sigidon ayiwa maa minnu ye l'hymne national da a ma kɛ ne tile la nka olu y'a fɔ nin fɔcogo la o kuma bɛnnen kɔ nin ye san 20 ni mara 1982 ka na se 2002 ma o de tun nafolo san ye o de tun ye sanu san ye o de waati Mali tun kan ka jɔ Mali de tun kan ka dilan ka ɲɛ o waati kɔnɔ ayiwa nka Mali den dɔw ye Mali janfa nin waati in kɔnɔ papier janfa dolo karamɔgɔ ko o janfa ka jugu ni kɛnɛkan janfa ye Mali feerela nin waati in kɔnɔ ni Mali ye degun sɔrɔ ɲɛmaa dɔw sababuya la Alpha Mar Konare tɛmɛna nin waati in kɔnɔ o ɲɛna parce que o kɛra k'a sɔrɔ bɛnw sɛbɛnna o sɛbɛn mun kɛra dɛ aw ɲɛ bɛ rébellion fɛn o fɛn na Mali kɔnɔ a bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ nin waati in kɔnɔ Mali cira papier de la Mali ɲagamina papier de la anw ma papier dilan fɔlɔ anw bɛ kule carré kɔnɔ ko Mali tɛ baara fɛ Mali den tɛ baara fɛ Mali den tɛ taa ɲɛ k'a sɔrɔ Mali tɛ jamana denni ye jamana ba don diɲɛ bɛɛ bɛ se ka nafa dɔ bɔ Mali la aw bɛn'o mɛn ne da bi o bɛ kɛ o or min filɛ nin n'an b'a fɔ ko jaune ale bɛ Mali ka hɛrɛmafɛnw di o de y'a to fonctionnaire kɛra milliardaire ye Mali kɔnɔ maa minnu bɛ histoire dɔn a y'a kalan nka yanni an ka tɛmɛ ni a ye anw yɛrɛ ka ɲɛmaa fɛnɛ arajo bɛnkan na Ama Sangare a donna kɛnɛ kɔnɔ ko a ni wula an tun bɛ dɔw b'a fɔ a ma ko jaune Mali ye san 20 min kɛ o kɔnɔ hakili la k'a fɔ i tun b'a la ka o de ɲɛfɔ siga t'o la Iba Jalo an tun bɛ san 22 na mun ye mara daminɛ 1982 ka na ban 2002 o tun ye Mali jɔ wagati ye mais n ko papier o de ye Mali ɲagami o de ye Mali tiɲɛ o de ye tiɲɛniw don kow la n'an bɔra o kɔnɔ ni président fila tɛmɛna o kɔnɔ fo ka se 3 ma parce que Musa Tarawele ka fanga banna o kɔnɔ n'o kɛra coup d'état ye a kɛra ATT nana transition na Alpha k'a di ale ma Alpha de sera ka temps in dafa ale bɔra yen ATT ka gɛrɛ o kɛra gɛrɛ laban o kɛra gɛlɛya wɛrɛ ye o kɛra gɛlɛya wɛrɛ ye cogo di ATT sigidon tun ka di dɛ e b'a dɔn musow bɛ fɛn min fɛ wa ayi o ye sanu de ye ni muso ni muso ye sanu ye muso jarabi fɔlɔ ye sanu de ye muso de ni denmisɛnw ko bɛ ATT a bɛ wuli don min na muso min taara min na n'olu fɔlɔ de kɛra wilibaga ye a kɛra o ma kɛ wa
o b'a yira jɛ o jamana sigi sanu kan fɛn kan o jɛ tɛ laban ka ɲɛ Allahu akbar an balakaw a b'a janto yɔrɔnin na aw ka dɔgɔyama tɛ aw bonya b'an yɔrɔ kosɛbɛ ni an bɔra o kɔnɔ k'a daminɛ 2002 la ni balontan dɔ kɛra Mali kɔnɔ ka na se fo 2022 ma n'an bɛ don o kɔnɔ san wɛrɛ Iba Diallo o y'a bɛɛ nɔɔnini de ye rouge o de bɛ bɛn rouge ma o bilenman de filɛ n tigɛ kɔnɔ Allahu akbar bilenman bɛ mun fɔ ka ɲɛsin Mali ka san 20 fɔlen ma k'a daminɛ 2002 la ka na se 2022 ma ko n'i y'a ɲɛfɔ an ye dimi dusukasi nin kalo in jara kalo wɛrɛ gɛlɛyara subhanallah san daminɛ gɛlɛyara camancɛ jara laban gɛlɛyara Allahu akbar nin minisiri in ka fisa sigidon a camancɛ la a tiɲɛna Allah nin président kɔni nin b'a ɲɛnabɔ a man t'o la o bɛna an jigilatigɛ fana o dɔ kɛra tago kelen dɔ ye k'u b'a fɔ a ma Ibrahim Boubacar Keita an ka foli bɛ a yɔrɔ Mali maaba don dɔgɔyama tɛ ayi tago kelen kɛra bilako kelen ye san dɔ la kalo dɔ la ka bɛn uti kalo ma an bɔra o kɔnɔ an nana se jɔnni ma finitigilaka dɔ o tagara so n'aw b'a fɔ a ma ko Ba Ndaw an taara o nɔfɛ k'a sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ni u ka dolo de don dolo de b'a la ka nin maa kofɔlen bɛɛ mara o b'a yira jamana man ka mara mɔgɔ bɛɛ fɛ ka d'a kan bɛɛ ni jɔyɔrɔ don bɛɛ n'i ka kalo don bɛɛ n'i ka don don wa san dɔ den anw ti sɔn o ka kɛ ɲɛmaa ye fiyewu san kuturu kelen k'a daminɛ 1er janvier la ka taga se 31 décembre ma diɲɛ san dɔw la n bɛna n da don kelen pe la 2022 n'a ye masakɛ o masakɛ sigi Mali kɔnɔ n'a sera ka Mali suma san 5 a ka Karimu wele k'a ɲininka Allahu akbar san kura nata kɔnɔ subhanallah Karim seginin kan tuguni seginin kan ma fam san kolon dɔ bi kanalen kɛlɛ san dɔ bi kanalen mankan san dɔ bi kanalen kuma san bi kanalen kɔnfamaya kanalen garisigɛ dɔgɔmani yɛrɛma hɔrɔnya ta ko alamusa ye janya don ye aw bɛ janya kɔrɔ dɔn wa ayi ni janya dolo y'i minɛ i ka ɲuman ye i tɛ furu tanki min tɛmɛ n'i ye cɛlaka ni degun y'i sɔrɔ yɛlɛma alamusa dolo b'o di adamaden ma 22 septembre 1960 a ma kɛ ne tile la mais ne bɛnbakɛw ye alamisa de lajɛ k'o ka di k'a sɔrɔ o don kɛra Mali tiɲɛdon ye Mali sigidon yɛrɛ de man ɲɛ n'o ye le 22 septembre 1960 Allahu akbar san 20 an filɛ mun kɔnɔ 2002 ka se 2022 ma maliyɛnw an ma lafiya dɛ a kɛra nka gɛlɛya in bɛ taa sonsoribugu ka bɛn 31 dɔ décembre ma 2022 a y'a sɛbɛn ka bila a sɛbɛnna donc kibaru dilaw bi yan Mali kɔnɔ maaba 3 tɔgɔ bɛ maana bi kosɛbɛ Ismail Sirif Madani Aidara Muhammadu Diko ale ni Buye Aidara ninnu tɛ maaba ye wa a y'u dɔ sigi Mali kunna 2022 n'u sera ka Mali mara k'a suma san kelen aw k'an wele k'an ɲininka Allahu akbar Surasiw an bɛ siran olu ɲɛ parce que olu ta ye mugu ni kisɛ ye a y'a fɔ Asimi ye ne tɛ Asimi fɛ ne bɛ Mali de fɛ transition date kan élection ka daminɛ ka don 2023 kɔnɔ Mali aw tulo bɛ ne la aw de bɛ taa bɔ ka vote koyi aw fɛ ko ministre ni maaba minnu bɛ yen k'olu de bɛ gagner ka sɔrɔ aw ka vote tɛ wa aw de b'u k'a ye koyi aw de y'u k'a ye koyi aw ka dɔɔnin-dɔɔnin de bɛ k'u k'a ye koyi donc maaba ka kan ni bonya ye mais waati kolon ni jamana sigira kɔnɔ a ti ɲɛ bin dun ye n kantigɛda di maa o maa bɛ n'i kan bɔ Mali nɔfɛ 2022 maa bɛɛ ka tɔgɔ ni jamu ta u ka dolo ta n'a fɛn o fɛn tɛ se ka Mali mara n b'a fɔ aw ɲɛna média bɛɛ kan ni ne sara a don dugujɛ ni sara a vidéo a b'a circuler diɲɛ kɔnɔ ko dɔ ye nin fɔ maa kolon fosi tɛna Mali mara k'anw balolen to tuguni hali n'u ye marifa ci an na Jolo karamɔgɔ Karim Konare Beledugukaw ka den i bɛ dolo dɔn i bɛ laturu dɔn i ye kuranɛ jigi maîtrise b'i bolo en droit Karim e yɛrɛ si tɛ san 40 bɔ
ni bɛɛ sera ka kɛ cogo di Iba Jalo namu dolo b'a yira bɛɛ n'i dakan don siga t'a la caman bɛ kɛnɛ kan yan n mɔkɛ ye dɔw ye awɔ n fa ye dɔw ye kosɛbɛ dɔw yɛrɛ bɛ sɔrɔ denyana dɔw den fila in ye mais dakan t'o ye o mɔgɔ 1000 bɛ don école la sɔgɔmada kelen octobre kalo dɔ la Mali kɔnɔ awɔ mais aw k'u ka san 10 lajɛ tan est ce que san 10 dafa in don mɔgɔ 1000 bɛɛ bɛ tila kalan na wa ayi ko premier bɛ bɔ a la awɔ ko vaurien bɛ bɔ a la o bɛ kɛ produit bɛ di dɔw ma kosɛbɛ dɔw sen bɛ kari awɔ dɔw b'a bila o bɛ kɛ ala ye Karim bange ka bɛn don dɔ ma san dɔ ma kalo dɔ ma depuis ne san 4 ye kuranɛ kalan daminɛ ka tila san 9 o kɛra Mali dugukolo kɔ kan Allah san 7 ka don san 7 ka don école la ka kɛ o ɲɛma ye n'a b'a fɔ ma ko premier de la classe fo ka Karim tila nka o ma ne bɔ ne bɔra dugu dɔ de la yɔrɔ dɔ de la o bɛ Mali kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko Bɛlɛdugu Bɛlɛdugu dugu jumɛn Ɲɔkona ɲɔgɔnna ɲɔmasaw de bɛ yen olu ko k'olu bɛ sɛnɛ dɔn k'olu bɛ turabu dɔn olu bɛ yiri dɔn Karim fitinin san 7 sugulataga musokɔrɔba nɔfɛ yaala tigɛra ne la munna o kɛra Iba Jalo kuma surunyana ni ne ye muso ɲɛsinnen ma dekun dɔ b'i kan ne b'a ɲininka n ko n ba n ko mun bɛ nin muso in na de surɔ mun y'a sɔrɔ muso b'i to ka kuma in mɛn a bɛ na n ba ɲininka a b'a fɔ ko nin ye kuma mun fɔ ko dɔ bɛ n'i cɛ cɛ ne ba ye dɔnnibaga ye n mamuso ye dɔnnibaga ye fa ye dɔnnibaga ye ne bɔra dɔnnibaga du la nka ne yɛrɛ y'a ɲɛɲini tabarikala jamana 26 bi Karim sen sera o bɛɛ kɔnɔ kelen kelen o jamana si tɛ yen n'u ma dolo matarafa mais Mali ko maa mun y'an n'o tɔgɔ t'ale an ka taa miliyɔn d'o ma an sigi d'o fanga kunna an ka se ka mobilibaw sɔrɔ an ka se ka waribaw sɔrɔ k'a sɔrɔ o tɛ ko dɔnba a kan ka di o ma nka nasɔngɔ ɲini tɛ dɛ dɔnni mun dira Karim ma Ala don karamɔgɔ y'a yira n na n ba y'a yira n na fa y'a yira n na mais mun ye n tɔgɔ tɛmɛ olu la ka d'a kan a b'a fɔ ko ni den ni tɛmɛn'i fa la o ka di fa bɛɛ ye olu sɛgɛnna ne ka sɔrɔ ka sigi o lafiya kɔnɔ mais lafiya jumɛn ko don doni dira ne ma mun ti olu bolo jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔ i bɛ mɔgɔ ɲininka Karim Konare tɔgɔ la dolo karamɔgɔ la bi ko maliyɛn kelen tɛ yen k'a ma fɔ k'a ye Karim dɔn ou bien a m'a ka dolo fɛ Karim fɛ o jamana tɛ yen kuma siriya kama Iba Jalo dɔnni bɛ ɲɛɲini mais bi anw ye dɔnni kɛ waso ye ka dɔnni kɛ fini ɲumanw ye ka dɔnni kɛ wari ye wari tɛ n bɛna fɛn dɔ fɔ maliyɛnw ɲɛna bi ka fɛn dɔ yira malidenw na bi yiri dɔ bɛ Mali yɛrɛ du caman kɔnɔ n'o bɛ du o du kɔnɔ a du lajɛ san 7 a bɛ jigin de a du hɛrɛ bɛ jigin de o bɛ Mali dugu bɛɛ la an tɛ Kidali k'o ta dɔn mais n ye région tɔw kɛ ka d'a kan Babanju banaminen bɛ ani Kidali cɛ o kun an da bɛ se dɔɔnin ma o la bi yiri dɔ b'a fɛ ko maliyirini cɛ o cɛ ne ye maliyirini turu san 7 gɛlɛya dɔ bɛ kɔ sɔrɔ fo ka taga se san 7 sigida ma 7 ma a ka du ti kɔrɔta Allahu Akbar maliyirini yirini ka kunna kɔnɔw bɛ sigi a la a bulu b'an ka sokɔnɔna nɔgɔ a y'a bulu cɛ ka taga kɛ yɔrɔ dɔ la aw kana dan nɔgɔ kɛli ma n'a ye sɛnɛfɛn dan a la a b'a faga k'a sɔrɔ a ma wolo o ye tiɲɛ o maliyirini nafa min yer'o la o ye pɔsɔniji de ye bagaji a bɛ fɛn ɲɛnɛmaniw fa o b'a yira ni nin bɛ maa o maa ka du kɔnɔ Mali la e fa mun y'a turu a ye danfɛnjugu dan aw ɲɛ ale cɛkɔrɔbalama y'a turu aw denkɛ joli bɛ du kelen kɔnɔ bi baara sɔrɔla wa muso sɔrɔla wa den sɔrɔla wa a kana da juguw la yiri ɲɛ aw jugu fɔlɔ ye subhanallah Allahu Akbar i m'a ye ko Mali yirini Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta 22 septembre 1960 ne mɔkɛw aw dalen don maaw la wuli mais date man ɲi date man ɲɛ a y'a to sa an ka date kelen di Mali ma Mali ka sigi o kan Amérique bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ Mali la Faransi bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ Mali la u bɛ n'u bolo da o kɔ an ka maabaw ye nka Karim n'i ko ko o date sisan an ka date kelen di Mali ma e yɛrɛ bɛ se ka date di Mali ma an bɛ kalo 4 dɔrɔn de yira Mali la
Malika ka yɛrɛma hɔrɔnya fale k'a kɛ avril kalo ye walima juillet kalo walima octobre kalo walima janvier kalo ni Mali y'o kɛ ni Mali ma kɛ Mali ye an ma ye yɔrɔ o yɔrɔ a k'a fɔ ma ko n tɛ fɛn dɔn. Allahu Akbar. Misali fila. Sabu n'i y'a faamuya anw yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don o de don ma ɲɛ quoi. E taara Iba Jalo araba dolo bɛ mara la o jugu ye alamisa ye alamisa don aw taara sigi Gawo aw yɛrɛ ta. Ɲɛsuma tɛ yen. Ɲɛsuma bɛ wa? A tɛ yen. Misi 1000 faga Asimi a tɛ ɲɛnabɔ. Saga 2000 faga a tɛ ɲɛnabɔ. Subhanallah. An ka kuranɛ nasi bɔli daminɛ ɲina fo san 10 a tɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ ka bon dɛ. O ka bon. O ye Ala ka fɛn ye. An ka chrétien minnu bɛ yen a ye Bible kalan san 10 ko Mali ka yɛlɛma date in dɔrɔn na Mali tɛ kɛ Mali ye. Soma minnu bɛ yen minnu b'a la minnu t'a la tu yan fɛ mɔgɔw a ye jafɛrɛ ni kɔntɔrɔ ni sanɛw bɛɛ sɔn Mali tɛ yɛlɛma date in bolo. Amérique lajɛ misali ni fila Iba Jalo Amérique a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta alamisa donya dɔ fɛ juillet kalo la 1777 le 4 juillet 1777 ka bɛn ne ka nin kalo fɔlen dɔ ma o kɔrɔ Amérique taara ka yɛrɛma hɔrɔnya sigi kira Mamadu ka dolo so de kɔnɔ. Jamana jumɛn bɛ Amérique ye diɲɛ kɔnɔ bi a y'a kelen fɔ n ye. A ka dɔgɔ. Nka n'i y'olu ɲininka olu b'a fɔ silamɛya tɛ foyi ye. U ma ban silamɛya ye koyi. Ala tɔgɔ b'u bolo koyi. Mais u ko ko an ka taa sigi wajuli dɔrɔn na wurudi dɔrɔn na kuranɛ kalanni dɔrɔn na ka baara to yen k'o ti maa kɛ maa ye. Amérique wulila ka baara kɛ a bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ nin dolo in sun taar'u fɛ yen bi. Allahu Akbar. Mɔgɔ filanan jamana filanan Russie y'a ka date de naissance falen en 1992 aw kɔrɔ yan Musa minɛ san yɛlɛma ka n'o sigi janvier kalo kɔnɔ n'o ye masaso ye an ma Russie ye diɲɛ bɛ maa fila bolo Américains ni Russie Russie de ka bon ni diɲɛ jamana bɛɛ ye Amérique de ye diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ Amérique hɛrɛ fara hɛrɛ tana k'a bɛɛ b'i ye Amérique du Mali kɔnɔ Iba Jalo kuma surunyana ni n ko bɛ bɔ ni kuma ye Karim tɛ jinɛ ye n tɛ wɔkulɔ ye n bɛ adamaden sen fila de ye n bangena don dɔ san dɔ kalo dɔ mais aw minnu bɛ yan aw bɛɛ bangena dɔgɔkun tile 7 de kɔnɔ. Karim yanni ka taa maa tɛ bɔ dunun kɔrɔ ka na i kɔnɔ Kongo kɛrɛfɛ ni jama in fɛn fɛn bi yan. N'i y'a u ka nali ka na Karim lajɛ a caman bɛ fɛ ka taa ni soma sama de ye. Siga t'o la Iba Jalo. Karim buna adamaden e tɛna se ka nin bɛɛ kungo fɔ a ye. Mais n'i ye dɔgɔkun lajɛ Karim dɔgɔkun ye tile 7 ye. Siga t'o la jamana bɛɛ kɔnɔ. Jamana bɛɛ kɔnɔ i taara Russie la o i taara Chine o i taara Hong Kong o i taara yɔrɔ o yɔrɔ o tile 7 don. Allo. Oui Iba Jalo. O dɔgɔkun tile 7 aw dolo karamɔgɔw ko dolo ye 12 ye. Siga t'o la Iba Jalo. O dolo 12 o kelen don ka influence kɛ dɔgɔkun tile 1 o 1 kɔnɔna la. Ne bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli kɛ parce que fɛn fɛn bɛ yan nɔ n'i ma bange ntɛnɛn i bangera tarata ni min ma bange tarata i bangena araba siga t'o la bange araba alamisa juma sibiri fo kari siga tɛ nin na Iba Jalo. donc n'i ye ɲɛfɔli kɛ ka walawalali kɛ bɛɛ b'a yɛrɛ ye a kɔnɔ siga t'o la degun ye siga t'o la bɛɛ b'a ka fiɲɛ bɔda ye siga t'o la i kan ka taa sira min fɛ siga t'o la o bɛ kɛ o fɛ. n bɛna n da don o la bi o kumana o bɛ diya n ye dɛ. dolo ye so 12 ye o so 12 de bɛ fale fale ni san kalo 12 tɔgɔ bɔra o kɔnɔ o san kalo 12 n ko dɔgɔkun tile 7 de bɛ munumunu o kɔnɔ n'i y'o ta k'a lajɛ kan bɛɛ la 7 ye a bɛ daminɛ Mali kɔnɔ tɛnɛn ka taga kuncɛ kari k'a sɔrɔ diɲɛ don fɔlɔ ye dimanche de ye. diɲɛ kɔnɔ diɲɛ don fɔlɔ yɛrɛ. diɲɛ don fɔlɔ ye dimanche de ye o de la chrétien bɛ taga église la dimanche don. nabi ka Isa nana ni o ye nin ɲɛda la. n'i bangena dimanche o dɔrɔn ko tɛ dɛ.
ni bangena k'a sɔrɔ dimanche dolo bi mara la i ka maaya bɛ kɛ cogo di Iba Jalo yɛrɛ yira yɛrɛbaya perese bi sisan an kana bila don wɛrɛ la an kana bila san wɛrɛ la an kana bila waati wɛrɛ la ni dimanche dolo bangeni la dimanche don k'i ka maaya kɛ k'a sɔrɔ i ma dabarabaya kɛ ni sera dɔw ka so dɛbɛn bɛ yen mais n'ale nana jama na matela kurakura mun ma bɔ fɔlɔ yɛrɛ ale b'o de tɔgɔ f'i ye Iba Jalo dimanche dolo ni bangena na o dɔrɔn ko tɛ dɛ ni bangena ka bɛn a dolo ma a dolo de bɛna mara la san dɔ kɔnɔ ka bɛn juillet kalo tile 23 ka taa ban août kalo tile 22 a bɛ fɔ o de ma ko dimanche dolo maaw Iba Jalo n'i y'o sigi i ka jamana kɔnɔ a bɛ mun kɛ a bɛ fɛn yira diɲɛna ko b'i ka jamana bolo mais miseli ko mago mana na a bɛ taa o ɲini Faransi ka na n'a ye ko tɛ gansan ye an balima jamana dɔw bɛ yen an dɔnbaga jamana dɔw bɛ yen mun y'u sɛgɛn munna kuma ka d'u ye Ivoire bangena nin kɔnɔ n'a b'a fɔ la Côte d'Ivoire Burkina bangena nin date in kɔnɔ Ivoirien bɛ kuma dɛ ni Ivoirien kuma ni ɲɛna ni Ivoirien balontanna ye kuma daminɛ n'a dɔnkilidala ye kuma daminɛ i b'a fɔ ko fɛn t'anw yɛrɛ ka jamanaw kan k'a sɔrɔ u bɛ n'u ka sanu n'u ka miliyɔnw de cɛ anw ka Mali kɔnɔ yan n'u m'a f'i ɲɛna wura 12 o b'a f'i ɲɛna karisa hali u ka seliba sagaw bɛ bɔ yan o ye kelen ye munna Ivoirien ni Malien ti bɛn Mali bangena 22 septembre 1960 ka na bɛn dolo mun ma ni o ye araba dolo o jugu ka mara don Mali ja n'o y'a ka asanda ye o nana sigi verso kɔnɔ n'o ye buruju so 11 ye o de maralen bɛ Sibiri fɛ Mali joueur naani Ivoire bɛnna san o san a tɛ n wele san'a ka don terrain kɔnɔ wa kumaden 3 n'aw ma npogo don o la k'an wele k'an ɲininka kuma tɛ saraka d'u ma tɛ bɔgɔ d'u ma tɛ nasi d'u ma kumaden 3 n'u donna terrain kɔnɔ u bɛ tɔgɔ ta ka di Mali ma mais munna Ivoire bɛ se Mali la Sibiri dolo jugu ye kari dolo ye dimanche dun bɛ ka Ivoire mara Sibiri dolo dun ko Mali ka fanga de b'ale la o de la u b'a lakari hali sini n'an sera parce que kari ye yelen ye tile dolo de y'ale ye Sibiri ye dibi ye su de y'o ye ni an sigilen filɛ tile la est ce que a yamaruyala an ka lumière mɛnɛ wa aw bɛ ɲɛ tɛ ne la wa version rouge bɛ n kana mais ni nin ye sufɛla ye ni yelenw ma ca a tun tɛ ɲɛ ka ɲɛ koyi o de b'a to Mali se man di Ivoire la nka fɛɛrɛ nin dɔrɔn n y'o yamaruya di équipe nationale ma dimanche don tɔgɔ la Iba Jalo an bɔra dimanche kɔnɔ an kana cogo tɛnɛn kɔnɔ tɛnɛn dolo de ye cɛba dɔ bange diɲɛ kɔnɔ kira Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye a ye nin bange nin balaka mun jiginna ka bɛn tɛnɛn ma n k'o fana min yɛlɛ ko tɛnɛn ye donba ye fantan dolo de ye tɛnɛn ye kira Mamadu ma kɛ fɛntigi ye koyi tɛnɛn dolo de bɛ mɔgɔ fantanya a b'i hinɛ a b'i nɔgɔya a b'i makari tɛnɛn dolo mana fa don kamalenkɔrɔ la kulalaka dɔ bɛ taa fɔ a muso kɔ a tila k'a fɔ k'a yafara k'ale sen bɛ kuma na bugariya don marakaw fana an ma ɲinɛ aw kɔ nin yɔrɔ la olu de bɛ jɛn u musow kɔ sa a ko ka ca ka n to yɔrɔ la bi tɛnɛn dolo ale bɛ mara daminɛ diɲɛ kɔnɔ ka bɛn juin kalo dɔ tile 22 ka taa ban ka bɛn juillet kalo tile 22 ma n'i bangen'o kɔnɔ i bɛ hinɛ i bɛ makari i bɛ nɔgɔya o muso ka furu hali ni fini 2 b'a bolo a bɛ 1 di tɔw ma a kungo don i ti maa ye wa o tigi faso o ti k'a faso fɛ o faso de ti kɛ o tigilamɔgɔ fɛ ni fili bɛ kuma in kɔnɔ o misali ni wa ko d'aw ma kira Mamadu mun y'a sɔrɔ Maka n'a taara Madina kuranɛ kalannaw aw t'o dɔn wa ka faso bila k'i bɛnna na o dɔ la i fa tun tɛ yen wa ba kun tɛ yen wa ja o dolo in de tɛ a den o selen sa a bɛna faso mara a ma segin ka na Maka wa Maka kɛra cogo di a kɛra Maka ye
tɛnɛn dolo de ko jɛma hinɛ makari bɛn ne balimamuso minnu bi yan ne balimakɛ minnu bi yan ni gɛlɛya b'aw ka furu kɔnɔna na n'a b'a fɛ a kuma ka kɛ ka ban bɛn ka don i ni muso cɛ to ka kuma na ntɛnɛn don sa heure 2 dɔrɔn 4h du matin 16h pile a wele madame Njoto bi ta la a fa ɲɛna kɔfɛ ne nana retard la sotarama fankelen kun man ɲi yafa bolo 2 bɛ n kɔ n'i ye nin caya tɛnɛndonyaw na a kana taa dɔnnibaaw fɛ yen o bɛɛ la sa a bɛ ɲɛnabɔ aw ka so ye tɛnɛn nata modi bɛ nin kɛ 4h du matin tɛnɛn dolo ja ɲuman b'a la kolon b'a la a bɛ maa fantanya mais a b'i nɔgɔya ka bɛn sira di maaw ma o bɛ tɛnɛn na siga t'a la an ka bɔ yen kira Mamadu kun tɛ maadenni ye ayi n'an bɔra tɛnɛn kɔnɔ an ka don tarata dolo kɔnɔ an ka taa tarata dondenw ni tarata dolo bɛ mun fɔ ka ɲɛsin diɲɛ ma a denw dɔrɔn ko tɛ ayi n ka m'a dolo ma tarata dolo de bɛ kalo 2 mara jumɛn ni jumɛn a ka mara fɔlɔ de Iba Jalo o bɛ daminɛ marisi kalo dɔ tile 21 ka taa ban avril kalo tile 20 diɲɛ kɔnɔ depuis diɲɛ dara fo bi fo san bayirika nata o ti falen calendrier n'o ma falen k'a daminɛ 21 mars 20 avril o tɛ falen a bɛ f'o ma ko tarata dolo ka so fɔlɔ a ka so filanan bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ kalo dɔ kɔnɔ octobre kalo tile 23 ka taa kun cɛ novembre kalo tile 21 diɲɛ san o san na tarata dolo de bɛ nin waati mara nafolo dolo kɛlɛ dolo mɔgɔ faga dolo marifa dolo sitanɛ dolo nafolo ye sitanɛ ye koyi kosɛbɛ nafolo bangi lajɛ a bɛ garder maa joli sigilen b'a da la a ka ca dɛ vitre joli b'a la caméraw bɛɛ bɛ yen caméra joli bɛ yen ja wari bon tɛ kulonkɛ yɔrɔ ye Jésus Christ ko chrétien n bɛ dɔɔnin fɔ aw ɲɛna sinon ne ye silamɛ ye n ye silamɛ den ye wa n ye kuranɛ kalan a ko a ye wari bilala tiɲɛbaliw dilan ka bila aw yɛrɛ ɲɛ wa aw ka ala k'aw ka wari bila yɔrɔ ye n'a y'o kɛ mɔgɔ tɛ ɲinɛ i ka wari bila yɔrɔ kɔ k'a sɔrɔ sababunin dɔ b'o la yɛrɛ ninnu tun bɛ ko dɔn Iba Jalo naamu ko bɛ koyi papa international bi tarata kɔnɔ yiri kelen n'i bɛ dɔnnibaa dɔn a yɛrɛ yɛrɛ n b'o f'i ye yiri dɔ bɛ Mali kɔnɔ an b'a fɔ a ma ko suruku ɲɛɲɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ a ma ko ngolo ninjɛ ngolo ninjɛ ladɔn ɲini i dalen bɛ karamɔgɔ min na i ka taa fɛ ayiwa k'a ka ala tɔgɔ 99 sɛbɛn tarata o tarata fo tarata 9 i ka wusulan ka parfum k'o den 9 ɲini ka k'a la i ka to ka ni mun ka t'i ka baarada la n ma f'i bɛ kɛ milliardaire ye dɛ mais i bɛ dasirimɛ sɔrɔ Karim y'o d'a ma fu ani falaki Allahu Akbar ka d'a kan ne y'a fɔ ne b'a fɔ aw k'a sɛbɛn de wa n'a ma kɛ a ye n wele sa n'a kɛra fana a ye bonya lasegin sa o dɔrɔn ye dɔnni ye mais kaleliba tɛ dɔnni ye Mali n'a cogo don an bɛ don kɔnɔ tarata dolo o ye Europe Amérique wari ka di ni maaw ye wariko dama to ni nanzara cɛ i ɲin bɔ a la i ɲin bɔra a la tarata dolo ye nin di tarata dolo de ye marifa dilanyɔrɔ dayɛlɛ aw ka yɔrɔ dɔ fɔ ne ɲɛna Mali kɔnɔ tan ko marifa bɛ dilan yɔrɔ min na yɔrɔnin kelen aw k'o dugu dɔ tɔgɔ fɔ ne Mali région jumɛn ye marifa dilan nin usine bɛ Mali yɔrɔ jumɛn Américain aw k'aw lajɛ aw ko k'aw bɛ marifa dilan su ni tile Faransi aw bɛ marifa dilan su ni tile Rusiw Poutine aw bɛ marifa dilan su ni tile aw ko ko rebelle ka rebelliya dabila o dun tɛ ka marifa bɔ an ka Mali sugu kɔnɔ ko ye n'u bɛ ka na n'a ye ka bɔ aw ka jamanaw kan cɛ malidenw an nɛgɛnnen don ko ye ninnu si tɛ se ka Mali dilan an yɛrɛ de bɛ se ka Mali dilan yan siga t'a la e bɛ marifa feere ko rebelliya kana kɛ e bɛ marifa feere ko kulubalilakɛ kana taa juru da dɔ ɲɛsira la o bɛ bɛn wa a ka gɛlɛn i tɛ marifa feere yɔrɔ datugu wa kɛlɛ bɛ ban sisan san kelen pewu a ye marifa tunu ka bɔ diɲɛ na dɔrɔn kɛlɛ banna mais sini bɔmu dɔ bɛ dilan mun ɲɔgɔn ma deli ka dilan heure kelen i bɛ to Amérique ka Mali bɔ ko dɔw kan a ma nɔgɔn formule chimique tarata dolo nana nin di diɲɛ ma NASA mɔgɔw cɛsirilen bɛ planète Mars mun na dɛ ni Amérique don dɛ
NASA bɛ wari de kɔ n'i ye planète Mars dɔn ka tarata don dɔn k'i sinsin tarata i bɛ diinɛ o diinɛ na i tɛ fɔ wari kɔ dɛ i tɛ fɔ garisɛgɛ kɔ dɛ nka tarata don den tigɛlankolon ka ca n'i ma baara kɛ n'i ma kulokun gɛlɛn baara kɛ n'i ma wɔsi n'i ye n'i ma wɔsi n'i ma wɔsi i tɛ kɛ fɛntigi ye. Tarata dolo a ye diɲɛ waritigiba dɔ mara ka diɲɛ tɔgɔtigiba 2 mara nabi ka Yusuf ale ni nabi ka Musa ni ka kundo ni kiraw kundo olu bangena ka bɛn ni dolo in ma mais Bill Gates ni ye ci lajɛ Amérique waritigiba dɔ don tarata dolo de y'a kɛ waritigi ye Mali ATT ala ka hinɛ la tarata dolo ne tun ka mara Joe Biden mun bɛ Amérique kunna bi tarata dolo den don a y'a kɔlɔsi cɛ in na a ka mankan don diɲɛ kɔnɔ n'a dimina yɔrɔnin kelen don tarata mɔgɔ diminen kelen murutilen a bɛ diɲɛ ɲami ala k'an kisi u tɔɔrɔ nka tarata don denw fɛn jugu t'aw la f'i k'a dɔn i bangena ka bɛn dolo f'i k'a dɔn i bangena tarata mun na o ye ɲuman ye wa walima o ye kolon ye aw kana jigi tigɛ aw yɛrɛ la muso ni bangena tarata an donna arabula dolo kɔnɔ o ye araba dolo de ye araba don filama don o de ye maganda o de ye arabu jamana maaw fɛ da araba de b'a to mɔgɔw ka kalan araba de bɛ dɔnni di maanifin ma dɔnni mun tɛ ban nka araba de ye gɛrɛsɛgɛ dɔgɔmani dolo ye a bɛ kalo 2 mara a kalo fɔlɔ a fɔra o ma septembre kalo a kalo dɔ wɛrɛ fana bɛ yen a fɔra o ma juin kalo nka juin kalo la a bɛ mara daminɛ depuis mais kalo dɔ tile 20 ale ni 2 kana ban ka bɛn juin kalo dɔ tile 21 ma san dɔw la o y'a kalo ka arabadon ka don fɔlɔ marata ye a ka kalo 2nan marata o bɛ daminɛ uti kalo dɔ tile 27 kana laban 22 septembre dɔ la ni Mali yɛrɛ ma hɔrɔnya sɔrɔ ka bɛn don kolon waati kolon kuma kolon ma fɔcogo kolon wɛrɛ yɛrɛ tɛ kolon na ni kolon tɛ hali n'i ka moto pinɛ ma i b'a fɔ ko pinɛ kolon i ka muso ma i b'a fɔ muso kolon i yɛrɛ cɛ ma i b'a fɔ cɛ kolon nka kulubalilakaw ni marakaw fana ye kolon dɔ ye dɛ ani fanelakaw o faamuya na an sinankun don an bɛ dɔɔnin f'u ye sinon kulubali maa ɲɛnama ka ca a dɔw bɛ kɛnɛ kan maraka maa ɲɛnama ka ca a dɔw bɛ kɛnɛ kan n ka foli b'u ye Mali kɔnɔ ani diɲɛ bɛɛ kɔnɔ sinankunya de don araba dolo o de nana ni diinɛ ninnu ye araba dolo ko kuma ka nɔgɔ ma mais kɛwale n tɛ i sigi Mali suguba kɔnɔ i ka micro bila bi feerekɛlaw b'a fɔ ko n'i ye Mali dolo ma a bɛ ɲa taa armée la i ka taa sɔrɔdasiw ɲininka a y'a to Asimi bolo a bɛ ɲa taa tigiw fɛ i ka ɲininkali kɛ a y'a di silamɛw ma a bɛ ɲɛ taa école karamɔgɔw fɛ yen histoire géomètre fɛ yen ni géographie ni histoire ɲɛna a bɛ ɲɛ n'i taara économie siw fɛ yen ni économie ɲɛna a bɛ ɲɛ économie de bɛ taa foro la wa ayi kuranɛ de bɛ taa foro la wa ayi aw kana taa baara kɛ ba ye n'an ma baara foyi t'an bolo araba dolo ye Mali mara a ɲɛjugu kan kuma ka nɔgɔ Mali den ma mais pratique de ma nɔgɔ anw ma anw bɛ joli ye n y'a faamu sisan y en a de parler mais y en a pas de travail n'est-ce pas voilà ne tilara école kalan na Iba Jalo n tun bɛ se ka n sigi n ko fana n ka o baaranin dɔ sɔrɔ mais ne ko Bɛlɛdugu bɔra turabu ni dolo ni dɔɔni de la ko est-ce que nin mun filɛ ka kɛ tiɲɛ don wa n ye tiɲɛ ɲini ja tan o tan saba bɛ sɔn ka kɛ ɲuman ye o la Karim y'o tɔmɔ ka tila 2008 ne tilara dɔɔni ɲɛɲinini na 2009 ka dɔɔni paratigɛli daminɛ k'an to kilasi 8 walima 9 alhamdulilayi bi diɲɛ jamana bɛɛ bɛ Karim dɔn baara de y'a lase ne ma o man ka école kalan bali fiyewu mais papier in dɔrɔn diplôme in dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ araba dolo de bɛ mɔgɔ fugariya k'a fɔ non master 2 bɛ n bolo non doctorat bɛ n bolo doctorat de bɛ sɛnɛ kɛ wa ayi f'i ka wuli k'i bila a la Bakari Togora kalanna de ayi kulakaw ka belebele dɔ bɛ yen ko Seku Tabalini a kalanna wa mais diɲɛ bɔ ninnu kun bolo bi baara de m'a lase u ma wa n da ma se mun tɔgɔ ma ɲinɛn tɛ kuma n'a cogoya don araba dolo n'a y'i mara nin kalo 2 kɔnɔ ni m'i cɛsiri ka dɔ bɔ kumaba in na i tɛ kɛ maa ye
an ka bɔ araba kɔnɔ an bɛna cogo alamisa kɔnɔ ɲuman ni juguman de bɛ alamisa la alamisa o dolo ala y'o nɔgɔya tɔgɔtigiw ni faamaw ye n'a y'a d'i ma a ɲuman na i bɛ mɛn ɲɛmaaya la dɛ mais n'a y'a d'i ma a kolon na i bɛ mɛn kolon na dɛ ni alamisa dolo y'i mara n'o ye jeudi ye i b'a jalo bana mana tigɛ da i kan dɔgɔtɔrɔso 100 kɛ Mali la n'a kɛnɛyara i ka Karimu wele k'a ɲininka nasiw ko i ka fura mun i ka wusuta wusu i ka t'i joli falen Amérique na bana in bɛ daminɛ nka n'aw y'i ka dati filɛ i bangena san min na kalo min na don min na karisa i san 1 fo 30 tɔɔrɔ min b'i ka maaya kɔnɔ hali n'i fa ye milliardaire tigi a tɛ se k'a wuli o fana b'a fɔ karamɔgɔ anw ye waritigiw ye misi joli b'o ɲɛnabɔ k'anw bila nkalontigɛ la Karimu tɛ fila fɔ maa ye n b'a la n t'a la a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ lamɛnbaa bɛɛ tulo bɛ n na minnu bɛ n dɔn nin kɛnɛ in kan tɔnko ma ni banko ma alamisa dolo o fana kɛra ko furu don muso minnu filɛ minnu ma furu cɛ minnu filɛ minnu ma furu alamisa dolo de ko furu n'aw donna a kɔnɔ pour que a ka mɛn n'a mɛnna kolon kan dun i ka furu bɛ kɛ kolon de ye o n'a mɛnna ɲuman kan dun f'i ka taa dɔnnibaa sɛbɛ kɔ o k'a fɔ ni alamisa in de ka di a y'a kɛ nin na mun ye musow fana sɛgɛn u bɛ taa kɔɲɔso don 18h 19h 20h 22h cɛ teriw b'a fɔ an ka te min i ka musoko ka jugu i ka musoko ka bon hakɛto bɛ kuma kan ni furu o furu sirila Mali kɔnɔ bilen musow a ye n lamɛn furukɛlaw a ye n lamɛn n'aw taara kɔɲɔso don ka daminɛ 18h la ka se 0h ma n'aw ye hɛrɛ sɔrɔ furu in kɔnɔ san 12 kɔnɔ a ye n wele k'an ɲininka munna alamisa bɛ ban ka bɛn waati ɲuman dɔ ma ni Lazara jiginna dɔrɔn jeudi don a kana ko wɛrɛ boloda bilen o de la farafinna olu tun b'a fɔ ko ni 16h sera dɔrɔn k'an bɔra o don kɔnɔ an taara don wɛrɛ dolo ko non ko n'an donna ni heure laban ninnu kɔnɔ dɛ dimi heure jumɛn bɛ t'i ka furu kɛ o la dibi heure jumɛn bɛ t'i ka furu kɛ o la furukɛ furu kan heure jumɛn bɛ t'i ka furu kɛ o la ni an bɔra yen tagali heure jɔn bɛ t'i ka furu k'o la ale ni juguya heure 18h ye dimi heure ye furukɛ furu kan ye 19h ye 20h ye dibila furu ye 21h ye sira furu ye 22h ye masaya furu ye n'i y'o muso furu ni fɛn t'i bolo a t'a so koyi a bɛ ban dɔrɔn a taara ka sɔrɔ dabali tɛ 23h ye jigiya furu ye n'i ma mobili d'a ma n'i ma du d'a ma a tɛ sigi i kun ayi a tɛ sɔn juguya furu ye ka furu don ka don 0h la ni heure si ma ɲi furu la ne balima ni ne lamɛnbaaw denmisɛnnin de y'a fɔ aw ye a y'a jate filɛ dɔrɔn mais heure tɔ n da ma se fɛn o fɛn ma k'a daminɛ 1h du matin na ka na se fo 16h ma waati ɲuman banna ni heure minnu fɔlen filɛ nin ye muso caman jiginna nin na dɛ n'i ye den sɔrɔ nin na n'i ma kɔn k'a ɲɛɲini san 1 san 40 k'a bɛ gɛlɛya de kɔnɔ hali n'a kɛra minisiri ye n'a ma laban fantan na i k'a ɲininka a bɛ n wele k'an ɲininka ja kun bɛ kow la mais a ɲɛɲini kɔrɔ ye jumɛn ye saraka bɛ se fɛn bɛɛ la aw yɛrɛ ko ten aw bɛ se a dɔnbaw n'a ka dɔnnibaw ma o b'a dɛmɛ aw tɔw la n'an bɔra kɔnɔ Iba Jalo alamisa don n'a b'a fɛ ka ko sinsin ka kɛ a ka kɛ alamisa ɲumanw na mais alamisa kolon na a man ɲi an ka bɔ alamisa kɔnɔ an kana an yɛrɛ di juma ma juma kanu don juma fɛ don juma dolo de fana bɛ kalo 2 mara avril kalo tile 21 kana ban mai kalo tile 20 o y'a kalo fɔlɔ ye a kalo filanan bɛna daminɛ septembre kalo tile 23 kana ban octobre kalo tile 22 juma dolo filɛ o ye garisɛgɛ kalo ni furu kalo de ye n'i bangena ka bɛn juma dolo ma ka tila ka bange juma don fɛ n'i ta kɛ furu dilan ye n'i bɛ arrange sɔrɔ a la saraka bɔ tɛ fiyewu n'i kɛra alimami ye nin na ka bange juma ka bɛn nin kalo waati fɔlen dɔ ma cɛ n'i ma du jɔ caman alimami o ne ma den la i bɛ mun fɔ misiri la o t'i jogo ye fɔ n'o y'a kɛ saraka ye tiɲɛ sa fura ye tiɲɛ sa mun ne yɛrɛ bɛ fura bɔ ne yɛrɛ bɛ nasi bɔ mais fura joli bɛ Mali la maliden bɛɛ bɔra gɛlɛya kɔnɔ wa
ayi a tɛ waati ɲuman ɲini a k'a dɔn a tɛ waati kolo ɲini a k'a dɔn ne balimaw ne lamɛnbaaw ne sinjiw ne ka jamanadenw waati de bɛ ko kɛ koyi sinon saraka t'a kɛ saga joli fara ba joli fara sɛ joli bɔra misi joli bɔra wari joli bɔra a ɲɛna de a ka gɛlɛn Iba Jalo kɛ waati de bɛ kow la kɛ kuma de bɛ kow la juma ye kuntala surumani dolo ye maraka minnu bɛ yen n'aw bɛ taa ka furu kɛ juma bi a y'a dabila n'i bɛ ka ekɔliso dayɛlɛ n'i y'a dayɛlɛ juma san 7 y'a mɛnnen ye n'i ka parti politique dayɛlɛ n'i y'a daminɛ juma i bɛ kɛ jamatigiba mais aw yɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn janfa suko ni dugusɛjɛ cɛ an bɛ dan o yɔrɔnin ma nka juma na balimakɛ minnu bɛ yen balimamuso minnu bɛ yen n'a mago bɛ furu la n'a b'a fɛ aw cɛw ka furu aw cɛ jumɛn a ka cɛ dogodogolenw kamalenw hakɛto bɛ kuma kan parce que ni kuma ma fɔ a tɛ faamu n'a dun fɔra a bɛ faamu o tɛ ko ne malo ka dɔgɔ koyi n bɛ kuma min dɔn n bɛ kuma ni o de ye sinon kuma yɛrɛ ma nɔgɔn ni denkɛ in ma jumadonya fɛ to k'a f'i kamalen ɲɛna k'a ka na i ka woro ten sa juma 7 k'a la juma kun 14 k'a la ni sɛbɛkɛla don n'a m'i furu bɔ a kɔ a t'i furu fo k'i sa Allahu Akbar dɔnni ye kɛnɛkan fɛn ye wa cɛlakaw fana kelen don dɛ ni mami ko k'ale ma tila kalan na k'ale tɛ furu ni worokɛ ko k'ale ma tila ekɔli la k'a tɛ furu to k'a fɔ a ba ye juma sa ou bien a fa ye ɲɛ bɛ sɔrɔ san dɔ la minɛ o bɛ kɛ kana saraka bɔ a bɛ kɛ ja don bɛ kow kɛ don bɛ kow kɛ don ye tiɲɛ dɛ Iba n'an bɔra juma kɔnɔ juma tɛ ko kuntala jan ye mais kanu dolo don do an fa Adama bangena juma diɲɛ kɔnɔ diɲɛ dara kanu kama aw bɛ nin fɔ dɔnkiliw la wajuliw la yɔrɔ bɛɛ la kanu n'i ye gulɔ kanu i ka wari bɛɛ bɛ taa o ye tiɲɛ iPhone 13 n'i y'o kanu i ka wari bɛɛ bɛ taa Orange Euro vert n'i y'o kanu i ka wari bɛɛ bɛ taa Mali fantan kun a b'a dɔn fantan min bɛ Mali la aw b'a kun dɔn wa a fɔ an ye dɛ ne Karim Konare ne sara o ka kɛ 12 ye 18 téléphone bɛ ne bolo a bɛ n sunkurun bolo a bɛ n muso bolo a bɛ n dɔgɔnin bolo a bɛ n kɔrɔkɛ bolo n y'o sonyɛ wa 12 b'o bɔ wa an bɛ Végal wele mun tɛ anw bolo an ko an k'o de kɛ dɔ fariyalen don ka 100 don téléphone gansan na k'a sɔrɔ malobɔrɔ 2 t'u ka so Allahu Akbar nin t'aw kɛ fɛn ye nin ti fɛn d'aw ma ne ta tɛ ko ne nɛn ka di k'a bɛ ne bolo koyi walayi nin ye baara bɛɛ dɔ kɛ n'a bɔra sonyɛli la maniburuya baara tɛ baara ye ma mun kɛ hali n'i ye daba di ne ma bi ne bɛ balo sɛnɛ na siga t'a la cɛsiri de bɛ adamaden kɛ maa ye an bɔra juma dolo kɔnɔ an ka don sibiri dolo la Iba Jalo heure bɛ an kɔ sibiri dolo bɛ mun fɔ n'i bangena ka bɛn a ma mais ko sibiri dolo fana bɛ kalo 2 mara jumɛn ni jumɛn a bɛ mara daminɛ décembre kalo dɔ tile 21 ka taa ban ka bɛn février kalo dɔ tile 19 tile 20 ma a bɛ fɔ o ma ko sibiri dolo ka tile 60 mara sibiri kɔrɔ ko dibi sunyɛli nangarabaya karabali sunyɛli tiɲɛnijugu fagalijugu ni sibiri dolo waleyara den na a tɛ sɔn diinɛ ma hali n'a fa y'a dara ye Allahu Akbar a tɛ sɔn hali n'a bɔra Makan kafiriya de bɛ diya ye fagali de bɛ diya ye n'e taara k'an ka taa Kabu sunyɛli dabila i fa danbe tɛ i ba danbe tɛ musokɔrɔba o tɛ koyi a ka don ɲini k'a dɔn i k'a ka dakan dɔn i ka lafiya bɛɛ ti k'a ye koyi bɛɛ ma da sɔrɔli kama koyi bɛɛ ma da tiɲɛni kama koyi an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nin kɛnɛ in kan waritigi ye joli ye a man ca fantan ye joli ye a caman ba mais an si tɛ sɔn ka fɔ a ma ko fantan ayi k'a sɔrɔ Mali kɔnɔ hali Amérique fantan ka ca faama ye aw kana jɔ a yɛrɛ la baara de bɛ adamaden kɛ maa ye o la sa gabacila fana bɛna fɔ ni baara don ne caman kɛ koyi mansa m'a f'i ye ni baara don ko ne ye palais jɔ n terikɛ muso 5 bɛ mansa 1 bolo e bɛ ka taa président ka so jɔ musonin 1 b'o bolo de b'o wolo n'o saya cɛ e ko k'i ka kɛ maa ye don o don nasɔngɔ 400 don o don mami man kɛnɛ worokiya man kɛnɛ setu man kɛnɛ mami man kɛnɛ bura man kɛnɛ e bɛ kɛ maa ye a tɛ ko wari an ka fantanya kun b'an yɛrɛ de la Iba Jalo
ni ma sɛgɛ mais kuma jugu tɛ ka se mansaw ma an teriw b'a la an jɛɲɔgɔn b'a la an bɛ si so o so kɔnɔ olu de y'a jɔ misali de bɔr'u kan dɔrɔn Karim ti kuma jugu ɲini ka se maa ma n bɛ tiɲɛ de fɔ tiɲɛ fɔtɔ bɛ se ka digi dɔ la hakɛto bɛ nin yɔrɔ in kan Sibiri Dolo n'a y'i den mara a ka ko ɲɛɲini n'a ye kojugu daminɛ a ti bɔ a la san kelen a ti bɔ a la yɔrɔnin kelen Sibiri Dolo n'a y'i muso faku a tɛ filɛ cɛ ye Sibiri Dolo n'a y'i cɛ faku a tɛ filɛ muso ye Allahu Akbar a tɛ kow ɲɛɲini ka kow kun dɔn nka n'a bɛ so jɔ Mali denw n'a bɛ so o so jɔ hali n'a bɛ kogokurunin jɔ hali n'a bɛ butigi jɔ sugu la a y'a kɛ Sibiri Dolo n'o ye samedi ye n'a ma hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a tɛ ɲininka wa jaa bɛ ɲuman dɔ kɛ a bɛ juguman dɔ kɛ tasuma fɔli bɛ da jeni wa ayi ja kɔrɔ bɛ ko bɛɛ la a kɔrɔ dɔnbaliya bɛ mɔgɔ sɛgɛn Sibiri Dolo bɛ adamaden n'a y'i sɔrɔ doloso dɔw kɔnɔ i ka denmisɛnniya san 1 fo 45 ti kɛ maa ye o b'a fɔ ko ne ni karisa ye kalan kɛ ne ni bɛ ka Karim ye kalan kɛ ne ni Bube ye teri ye maaba tɛ Mali kɔnɔ a tɛ mun dɔn mais 1000 t'a poche kɔnɔ Allahu Akbar dabali tɛ koyi a banicinin nɔ tɛ koyi a fanicinin nɔ tɛ koyi a ka dugu dɔnbaaw nɔ tɛ koyi a ka kuma ma se n'a donna san 45 kɔnɔ don bɛ se waati bɛ se n'i y'a fɔ san 12 dɔ ye ko san 45 kɔnɔ o b'a fɔ karamɔgɔkɛ in man kɛnɛ o ni si dir'i ma a sɛbɛn ka bila kɛ n'o y'a sɔrɔ ne sara i b'o ye i ka so siga t'a la an bɔra dɔgɔkun tile 7 na k'o fɔ ka yira maaw la dɔgɔkun tɛ gansan ye n'aw denw bangena don min na san min na kalo min na heure min na Dolo mago bɛ a la a y'a janto a yɛrɛ la Ala ka bɛn don Mali kɔnɔ Jalo ni tun bɛ n bolo ka da dɔgɔkun tile 7 kan merci Karim Konare Saba International Dolo karamɔgɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye Karim n bɛ tila ka i ɲininka i ka numéro la ani i bɛ lasɔrɔ cogo min na nka yanni o cɛ ɲinan san a maralen don Dolo min fɛ ani maa minnu bɛ n'u tulo bɛ an kan na e bɛ se ka mun de somɔgɔ samadi bɛɛ ma kɛnɛ in kɔnɔ yan cɛlakaw musolakaw hami dogolen bɛ bɛɛ la hami gɛlɛn bɛ bɛɛ la e bɛ se ka mun de di mɔgɔw ma fi sabililayi ani san kuncɛli man jan u y'u sen bɔli min kɛ o kɔrɔkɔrɔ ka na e Karim lamɛnli kama e bɛ se ka mun de kɛ u ye Bajalo ni kuma in diyara n ye kosɛbɛ aw fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan aw tɛ jɛgɛ dɔn wa jɛgɛ aw tɛ baji dɔn wa k'aw bɛ jɛgɛ dɔn wa tubabu b'a fɔ a ma ko poisson a sugu o sugu jalan fara kɛnɛ kan bakɔnɔta fara hali n'i y'a mara i ka so kan jɛgɛden 9 alamisadon sɔgɔmada 7 heures baji bɛn bitɔn 1 fa o la babɛladen 9 yiri dɔ bɛ ji la ko jirɔngɔku kelen kelen dɛ i b'a siri kelen ɲini ka dɛrɛmɛ 1 bila camancɛ la k'a kɛ k'a datugu o 9 da daga kɔnɔ i k'a ko tile 9 an ni san ban waati cɛ Ala ka hɛrɛ k'aw ye a b'o ye aw bɛɛ kelen kelen ya Rabbi o jɛgɛ mun filɛ o bɛ tobi o bɛ dun aw ka so hali gerebu n'a ye dɔ d'a ma a ka ɲi jɛgɛ in na bɛɛ ka kan jɛgɛ in na a kɛra jala ye a kɛra kɛnɛ ye den 9 n'i b'a fɛ k'i ka du bɛɛ ta bɔ sa i ka du mɔgɔ hakɛ i y'o dɔn ni kelen don sa maaw yɛrɛ fana y'o dɔn ni kumakanw bɛ sɔrɔ arajow la ale ni YouTube sanfɛ maa minnu b'a mɛn ka ɲɛ hɛrɛ b'an kɔ an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw waati tɔ man jan bari fitiri seli sera nka yan'o cɛ bamananw ko tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a fara ka ca Dolo karamɔgɔ Karim bɛ kɛnɛ kan ne b'a ɲini Fuseni Layiko Tarawele fɛ a k'i munumunu jama la n'a bolo bɛnna maa min ma a k'o tigi ta min b'a wolodon dɔn a k'a ka dati fɔ Karim filɛ a ka latigɛ a ka ɲɛnamaya a ka taabolo a b'a bɛɛ ɲɛfɔ kɛnɛkan ko don ta kana t'a la Fuseni Layiko i munumunu kɛnɛ kɔnɔ n'i bɛnna maa min ma min b'a wolo dati dɔn i b'a fɔ sisan le 2 janvier 2010 walama le 22 septembre 1960
o misali la donc sen la ko micro fili bolo i ɲɛna kala ni bɛnna maa min ma kelen ta ka na n'a ye Boni, koloji, dobi boni, mo bi bawe,